Lamaragana toju petepak kapi ya. Sengkok materosatang tunging. Tunging angko setiam. Yang ngalan dari bebe semenep. Kocang tunging kada. Lambak neng negara keling. Jauh dari negara Indonesia ria. Beda situng kerajaan sanyama kerajaan keling. Setetirapona anyama Prabu Bermana. Prabu Bermana jeria banyak negara-negara seanot setakluk polana ratentarana kerajaan keling jeria kesohor orang se ngalbengal lak-pelak perang sakte titantona negara keling jeria banyak negara cecena negara bebeena mere dari jeria negara keling jeria soki ia pulna banyak negara setakdu dak kerajaan keling senyama ratuna Prabu Bermana. Jadi ngapi ya? Prabu Bermana aja andi anak laki ning sorang ning situng anyama Dempo Abeng. Ya, Dempo Abeng. Ya orang aja lebur. Abang jaya ajar ilmu perang. Ajar macam kesaktian-kesaktian. Sehingga Dempo Abeng ya pada mau soreng kuala laki sakti. Ya. Sakti. Ada orang sebengal ngala akik makalah kesaktian Dempo Abeng. Tapi orang kuala laki ruwet susah arapa pola na Dempo Abeng jeria mas kila dibesa la cokop umur emanoman bireng tuna kita ti kelem lo ti kelem abine ya lo anda monsoro abine katanya aki arah pebancong abang la cokop umrah abang la cokop kesaktian nah ada apa mek tak dikelem abine akhirnya Dempo Abeng ya abala dah ring tua laki ramah pula lo osa epakon panjenengan abine sebab dan kula andi kesaktian andi ilmu bisa ngalak prabena nak kanak bine kelaban lo osa kabin kelaban lo osa apolong tedum beh ilmu apa ya tu aki kula mereka ajar dak situng guru kak diktor apa namun penyumbatan kaula senau setan kula lok ketuan bini namun ngabini aku cara petan kula kele tan kula nyona tidak ajunan terus entrada negara mangkak diman terus mata negara-negara sebisa sarang petan kula edet ni sitong punya enggak pintu derang apa com kocang raman apa ing sepenta eng mare tekan bingko kocang raman Dempo Abeng dak Dempo Abeng pajawab Dempo Abeng
Tengku le namung nyokona. Perahu seraja. Sebisa ngapur neng bangapu. Ceng orang perahu biasa na cuma keng ajalan neng aing neng tasik. Abang ipah meng perahu sebisa ngapur jo. Yang kira mah kak lintok penyoon beten kaula. Tan kula terong akalan jera negara-negara sebagai neng alam tunya kak lintok. Mata lu negara-negara selain. Mulakar jeriang sebentar mari bingkau kebayakinan. Bada boleh kan itu nama? Apa? Tan kula nyok na cukan bebeun tentara selak-pelak selakar tentara-tentara pertengan prajurit-prajurit pertengan sengereng tan kula nang kapal kak lintok bedi aleng keleleng matakluk negara-negara selain. Ia marah, mungkin dia tak cuma keng lakar-lakar mele. Cak neng negara bermana lakar kendengar orang sakti prajurit sesakti mandraguna. Ampun toto kecerita kita kena hajat. Tempu abang paringi perahu sebisa ngapel sareng tentara-tentara sengiring itu selaka tu sakti orang jurajuk pal jempal. Pon sampai ngengeti makan. Kita juga ada negara China. Negara China kan tu laka soho negara se pelaka perang. Tapi lo bengal ala benda tempo ambeng. Yang ada tengah nengale negara ratu negara China cak tentara dari negara kelenggan itu laka jurajuk tesakte pal jempal tak lu. Tak lu, mungkin negara China, ang tempu abang itu pan mangki nak kanak bini praben, ciling saus lebet kesat na, ampun bisa ikole, reken kepraben pun nak kanak menikah. Cukan ratentara nak rit prajurit, ya cerita ilmu nikah, sareng tempu abang. Contoh jelah tentang sengereng nang perahu ni tempu abang seraja ni ya ciri ilmu. Ampun lah ruwet. Kalau ruwet termasuk banyak laki buah-buah tempu abang senorok nang perahu ni tempu abang ni. Nanti kan tempu abang ni selain nyambi prajurit tu tentara nyambi banyak situ laki ilmu tempu abang baki ada banyak kejadian. Kabai pandang cerita tempu abang ada man kamman negara-negara patakluk kapi asor kapi kajian banyak negara banyak. Di budina ada pak ada negara yang polo coba ia takluk kapi. Negara Torato nang Jawa banyak takluk setia setuju dak Madura. Penderan setuju dak Madura Timur setepak jiara kuna anyama Joko Tuli. Kati nang semenap nang Madura Timur tepak dia ratuna anyama Joko Tuli. Joko Tuli dia ratu sesakti kia kana. Ya, sakti tujuan apa? Banyak sakti yang tanah kejunnya lah, ya kejunnya lah. Andi jaran sebisa ngapur, montung puabang perahu bisa ngapur, jaran bisa ngapur. Nyaman jaran aja ya, semega remeng, kota bah, semega remeng. Itu nyaman jaran aja nyama mega remeng. Selain jariah, Joko Tuli ya andi senjata pecot raja, enggak riak, ya. Semua ni toko laki, gunung raja mana, pecot ancur, ya. Apalagi ngoreng, gunung raja pecot ancur.
kau kelakanlah cerita dah tempua bang setia pelabuhan perahu na sebisa ngapur tada semenap tantona rakyat semenap ketun mek pada perahu bisa ngapur bon pole tentara tempua bang ngamuk sebodona kak pungkan itobu iperopu bodo orang pati dibudina rakyat semenap ya alapur abela dak Joko Tule dak ratuna cak nekak bodo orang lancang raja nyaman tempua bang ketuan perahu bisa ngapur sak merosak nang Sumenep merang lapur rakyat Joko Tule pas laju makumpul bebeena tanding di Sumenep rosak ayu adep tapi akhirnya kacampu antara bebeena tentara Joko Tule musuh Tempu Abang. Tentara Joko Tule banyak semati. Kalah pula. Itu Joko Tule pas mangkat TV. Nak kanak kapi Joko Tule je selain nanti kesaktian macam ria, macam-macam dua dia. Aja beri teng tuana TV nyamana adi podei reng tuana ken Joko Tule je nyamana adi podei Arya orang lain lah bisa ngetela de orang yang macam adi podei ya cuma Joko Tule TV sebisa ngetela selain diri je ya macam ding kota betere tanah adi podoi hanya mah Joko Wedi pada lo bisa ketela orang sebisa ngetela cuma Joko Tule ya ti orang boy saktek lo bisa ketela orang ya lama kacong tapi Tempu Abang ya kocang ramana moso pamana Joko Tule engko nora neng budi tapi akhirnya antara nah Tempu Abang kelabuhan perahu numpak perahu sebisa ngapur ya tapi moso Joko Tule senumpak mega remeng jalan sangapur salang bentor perahu salang bentor moso jalan ada sekala di budina Joko Tule ekoto moso ramana sanyama di podo Joko Tule baeng cekan caburu mak le moso Tempu Abang etabeng baeng deki mon le tabeng la semak bingko baeng epatake bok baeng metagya cerna pekat tahan sampai ambu sekalian tantona Tempu Abang ya tekerjat abang tekerjat je pas pecot pada pak dak patepak dak perahu nas bisa ngapur ya dalam ramah nyereng sering can kuliah tapi di bentor boleh serang bentor di budina buru si Joko Tule buru corona etabang sarang moso perahu nak Tempu Abang tabung pas adi podoi apa tak pekat tahan pacor so Joko Tule tahan sampai non gelanon lek raja apolik atau lek kebudi bukto jadi apa pada petakan pole dari adi rasa pecot pecot tak kedua perahu ancor perahu Tempu Abang mati keker katasi ratan tanah sate capuk pecot segala ancor kapi ancor dak man kaman boleh sekekar dak kuno boleh sekekar dak sabe boleh sekekar katasi cuma situng si selamat banyak laki kela je buah buna Joko Tempu Abang selamat lo mati tulah loncat ngapur
terus masuk ke dalam tasik. Pasal sampah banyak lagi ya. Tina mas ketang ratok tempua beng la tebes. Sengak ben praben matura. Abang cak lebatan ng selat matura. Elang praben betul. Teting bersengket kan saja ya. Bas ebok tu cuman lambe ya. Reng-reng maturi bah percaya. Mula kana praben alengka lebertase entar dak cebek ajan di keyakinan waktu jia cek praben aja nak kana bini aja praben bakal elang aja keng tungi kaangkui sopajang praben tak cocok bi banyak biasa payak kelelok kala akal reng matur kana. Reng mature banyak akal lah. Mon bada orang yang bi anak bini sikit praben antara de ceb nang perahu ta benang kapal. Pangko bi embana. Pangko bi embung tina setolpe malembung ta bembana. Nak kanan pakun, nak anak bini praben je pakun selamat. Tiada keng tungeng kana ya. Tungat tu perang tak kengeng macam reng sepo. Ya. Ongku dah panjang, tu tungeng. Nah, ya bang lengat tapi arapa reng orang lambe dia mek ngelarang nak kana bini nyap rendek cebek. Ya pun benda tungeng yang tadi ya. Tapi lo kala akal mula kata paksa antara cebek nang kapan nak kana bini sakit perabanya masuk ibu eng sombu bi mana pasal pangkok kocang banyak je malelo sampai depak nyampe nak kana bini ya ya kana ya tungeng tempua beng otabah nengkon gina ngara cerita nak penyakat tempu abeng kandina kana ya tang tungeng lebenya engkau satu tungeng kemokan apa sih tungeng engkau ya setiap manfaat dekat ke kapi layak